आसनसोल के गोली मोड़ स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ और चोरी की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। स्थानीय नेता बबीता दास के अनुसार हमलावरों ने कार्यालय का डबल लॉक तोड़कर अंदर प्रवेश किया और एसी व टीवी जैसे सामान चोरी कर लिए। साथ ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरों को नुकसान पहुंचाया गया तथा सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया। बबीता दास ने इस घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी पक्ष की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। আমি এসে দেখছি আমি একজনকে পাঠালাম যে অফিসটা ঠিক আছে কিনা, তো যত দেখলাম এসে দেখছি পুরো এই দরজা আমার ডাবল লক ছিল, গোদরেজের ডাবল লক দরজা ভেঙে পুরো ভেতরে ঢুকে দিদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত ফটো ছিল বড় বড় ফ্রেমে বাঁধানো সেই ফটো সব এই যে পুড়িয়ে দিয়েছে বার করে। আমার সিসিটিভি ক্যামেরা যত ছিল বারান্দায় সব ভেঙে দিয়েছে, এসি খুলে নিয়ে চলে গেছে, টিভি নিয়ে চলে গেছে, আর ভেতরে যত মোমেন্টো ছিল যা ছিল সমস্ত ভেঙে গেছে। ভেতরটা তো দেখছেন, কে বা কারা করতে পারে এরকম? বিজেপি দুষ্কৃতি ছাড়া কেউ করেনি। আর হ্যাঁ, অবশ্যই এখানে একটা বিজেপি ব্যানার লাগিয়েছিল, সেটাকে আমি নিজে হাতে ফেললাম, আর দু চারটা ফ্ল্যাগ ছিল, ফ্ল্যাগগুলোকে আমি ফেলেছি। বিজেপির ফ্ল্যাগ ব্যানার লাগিয়ে দিয়ে গেছিল। পুলিশকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, পুলিশকে জানিয়েছেন? পুলিশকে জানিয়েছি, তো পুলিশ এইমাত্র এলেন।